Hi guys, dito kami sa bagong open Caeteria. Bagong open sa Bohol na restaurant. Dos dos. Hi guys, piso lang guys, piso. Dami yung pagkain. Pasok na. Isa ka gulay, isa ka lechon. Isa ka gulay, isa ka lechon, isa ka rice. So guys, dito, Isa ka gulay, isa ka lechon, isa ka rice. ito hanapin nyo, Calendaria. Since ground breaking sila ngayon, ground launching, piso lang, walang kakain. So napakaganda ng mga pagkain, napakasarap ng pagkain. Piso lang guys, piso. Welcome to our vlog. Piso lang, piso. Rice, gulay. Isa ka gulay, isa ka rice. Oh. Imo, unsa man imo? Guys. Thank you so much. Thank you, ma'am. Oh. Piso lang, piso. Guys, piso lang to guys, ha? Daming tao guys. Piso.